Rohaki dang namu babe holoku natu Dahasia di rohaku beito holako sana hosiako sana hosiana Tio pagomos di dalam narahis Ra dahasia Togo au jodoh tulak bumi itu Sana cinta gitu ho Sana cinta itu Tio pagomos di dalam narahis Dahasia Togo au jodoh tulak bumi itu Sada cinta gitu ho Sada cinta mi tua
kinang daturu rasilindu disidopai mahoninang dana lambok malilu macai hati jalangon ngon macai porsujala dangol doan demi begeoninang dirusuhi dibolai hate-hate di bagasan hilalaun hamang dainang nalau mau lakinang daturu rasilindu asagirahu idainang dana lambok malilu undelawinan tua pualon jongjong awinang asos sombong mata dainang soratar podong pinanyi sidang olong dainang dibaheni yaut marhabok kabong au tersongon lali habang dainang tokinon dope au lao habang manal pui akado logrurainang nalau mau habang inang daturu rasilindu asagirahu idainang dana lambok malilu unang besa'y labos rungam tua tung papos marohami dahang siya holoki tuho tung gamos rohasia papos roham dia holako sasadaho holana tu sirohami holana uruna boy mangajuho takas story di bawah itu dang namar me ama maka holongi ho au Surabaya manian dundung aku bulani lehorokku matuho labaras rohani mana janji yang dirahaki ikon hosa utia pos roham dia witang holan horo hasia
masuon yanak dohot boru ni huriatta di bagasan sadarion jumulu mahita martanian di bagasan rohat tabit. Amin. Maredihitas yang nomor 202 ayat 1 dohot ayat 5. Parbadia, amin. Ale di bata amanami na di banua gijang. Kodo na mga turhon pardongan saripiyaw ni di hami manusia. Asa gabi sa dadagi. Ale Tuhan, di dahodo hami na jongjong di jolom. Mangido asin roham dohot pasu-pasum tuanak dohot boru ni huliamom. Nanaing pasauton pardongan saripiyaw sadariyo. Asi maroham sayurubi manasida asa gabi ribe na mertua jala totong pasangapon guarmu na badiay. Alitot di parbadia sodami jala luhon manasida asa siyan na mamuka. Satro di ujung ni parsarep yung nasida asa dirahong tiholong dame dohot las ni roha. Setangihon matang yang namyon ali Tuhan. Di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tutul mahamu. Marendehitas yang nomor 221 ayat 1 dohot ayat 4. Marlas ni roha hita menguturhon anak dohot boru ni huriai dinalao majalo pasu-pasu berbagai sumnasida ima si krispon marbun dohot pitri dewi boru si bayu totudang alani holan nagibitulan iben narohita tuso dang nagabi holan alani rupani rohata ikon alani narohatu songon iben nabuyau rotu bebes coro ondam alayalan yahan kolong ni debata nasian ibanai tol hastuhita ganu jala kolong ni rohani debata ro tapangasahon na mangutuhon anak dohot boru ni huriat tahita di bagasan sadariyo ay dang boy rupani ahalani guguk kudu ate dang boy
alani na songnot do dangano, alani na buti do dao, alayalanya haro, asini roha, do tolong ni debata, nata pangasamon di permuluta. Kuretata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, totu akan nama sihaholongan di bagasan Yesus Kristus. Jalan na sada roha di bagasan Yesus Kristus. Perlu ikon marsaur, kita sama kita, nang semuni marsaur kita sonari, sedarion jongjong nang Yesus Kristus di tengah-tengah ta, menguturhon anak kau ni huriata di bagasan sedarion. Jadi totu perlu pada dahut diri kami. Alama sadadu kita di bagasan Yesus Kristus. Persaurata kita sama kita, dihuriani di mana. Bolo wargu ima padita binsar menalu sarjana teologi makubasi nuai di GKPI Resort Tanjung Beringin boido tetangga kita dohono nade di Tanjung Beringin GKPI Resort Tanjung Beringin kurian hatta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus jelas niro hatta ni debata nama ngapoi nang songni nang pahoton hamuna lau pajongjok pun pardongan saripeo ima krispon margun doho Pitri Dewi boru sibayung songon ujahan ni hatan ini bata dibuat sian Joshua bidu 24 ayat 15b ikut jauh bado ulanan tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. On sada komit don bisa ada keluarga. Sada komit don komitmen ni dihita kaharan nomor hapos yaw. Ala yang buang doh domaku sabagas manang di dia pe manang sa di hari pe ikot totong do hami beribadah ikon pasang apon nami do jahuba. Ure tata na hinahalongan di bagasan Yesus Kristus bisa di hari do hita pasang apon dewata. Adong do waktuna manang daditik kisah di hari do mangaliyar tempatna. Hoda ditik di gereja do, hoda ditik di perminggu do, tok tu dah mate. Alaya hano, sudah ngolu, sudah na tauna, patu pamai, lau pasangapon di mata. Bisa di hari do memuji di mata nina, di sudah ngolu, di manang nadi dia be nahula. Jadi wah tiki bendosuk-bendosukku, bertanya yang doh nina, wah ada kira-kira teh. Tiki lari bagi ko martanyang do. Tuhamu manami do inanami sumukir teh, martanyang do. Haru tatanya ko bisi tapangi do ate. Jadi bata ali Tuhan. Atik pesong non na dia na hula. Totong maho na matongan yaw. Di bagasan saderion songon maho do kami na. Ai di dia do haro hade bata. Di ngulu niang kahalak na marhapos yaw. Ai di bata man Yesus Kristus tang manatap siya benua bijang. Daw. Dan nagabi manata tapi mana sa sipangan tu hita sonare kau. Alay di dia do. Di bagas jorong ni di bata. Di hita sederion. Mangutul hon anak dohot boruk ta. Di bagasan sederion. Rap do hita. Dohot di bata. Alani hamu na dua pe. Sederion. Di bata do na paduguh kamuna. Di bata do na pasautok kamuna. Di bata do na mapain acara pamasuk-masuk te sederion di benasan. Dan nagabi rupani. Alani roha-roha ni hazul mau. Daw. Alaya haro di bata do na mamilit boru si payungot tuho amang margun nang songni si belikna wasa udo kami songni ditiki panoppaon ditiki pucung siada bisa halama boru tazaha di sada Musa bidu dua idok kondisi gabi ala pucung do siada bisa halama lungun-lungunan siada bisa halama sumutiru tahe dijadi hot di bataro tuibana perjulu at kapahapahana di patulu tibana timuta saha di sada Musa dua di patulu nyong om madongam buadam asa unang lunguna poinna ilia korbo asa belga kipasana tate nyong durbionna om madongamu alam ngau topon syatanu nina do kusiada daw dang sok-sok tueu wasa ay hulan na marui do kerejunyo dang iboto umat katay dang iboto on birohat idote atong songnom may dibaduru musinasi ditop patong siang tano asadak kulat jorma ditop pa di bata siang tano
Alaya hado hape hasurungan ni jalma sian nasira itu panas ya tanah. Adong dibagi ruah nepes kehidupan. Adong bisi ho sahamuluan dilihat tu kita jalma. Jala dilihat tu kita pikiran na mangulu. Dilihat tu kita rohana dengan. Ala yang butuh sinakani ngadang adong ilian atau. Dang dibotoi semut dia asa gabi socok, asa gabi domu tu siadam. Ala semut dia dong terlalak modum ma siadam. Dia enek ma surusuk di siadam di bayan di gabi di topa ma perempuani asa adong banyak kubah. Ala ni gabi sedaging mana sida. Hari dok siadam boleh dipatuduh si hawa tu siadam. Om Maimana holi sian holiku. Jala Om Maimana sibu sian sibu. Jala au do imana do au. Berarti hape moro na berhapur siang di Yesus Kristus. Bolo hape na mardonga saripe. Na sedado ibana. Sada rohan, sada pikiran. Nang songni adong sada tujuan. Ima lau memuji di bata, pasangapon di bata. Rap nasida nedua. Alai moro nuaingon. Gudang Tuhan Yama, kolang nama naruhon inaktai do di boto, kolang di gerbangan. Bolo si manuhut bagi-bagi hari Minggu sokong bersebut, itu roh amatai. Toe. Laubi berminggu. Ai begat pakai sekasek kami na tinaktai. Asa sokong nebegat penuh tu gereja. Arang do pilihanmu, nyo pilihanmu ina. Bau tu dada pe. Nyon pilihanmu ruhut. Kau harapan nyo pilihanmu ina. Doa katu akaboru nate. Korusli nyon minna pilihan muluna ako petong inang arong pilihan munina ta arong bain na nyo pilihan unang bebay biar ke 2000 dah nyong malain na minna ale hulen naman doktor dia itu pilihan na bega pes kasih kami na eta ta sautaro kami na karo makareta tulisahan di bangun japiga wala ko kuno turin na do ima ka ala yang buho songon si Krispun sonari muridokon tetapi aku dan sisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan Nina. Iko rapamuna. Sesitung na molo ama ima somon sedemali. Lau mabuat tun ke keluarga do memuji di mana. Gabi justru gabi Nina do. Nagadu ringas main ro tu gereja. Alai amat tay taruh dunia. Kita bosai tu betul bantu paroko. Bagi-bagi. Baru nang mulai di mana jam 12 kira-kira dintit. Nung kaluar minggu roi mana siapa paroko. Laman jauh majibut inatai. Kuriat harta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Na kita pe keluarga demi keluarga asa unang masuk niati. Unak kolan nama doktor, unak kolan nama jujui. Ayarong bunda di kamar dosono, ay malah. Ay tong nomor tanya yang lebih jebina. Tapi nong to may martanya di mana jeb. Bimana naman po tanya yang nayalang usoro di mana tu gereja lang to oy. Tangalong tinali. Kuriat harta na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus. Na sumilo tong nagparumah tanggaw ni Kristino. Ikon sada ng rohamuna, lau beribadah, lau manopa di mata. Kulihat hata na hinahalong di bagasan Yesus Kristus, terlumui na kamuda dua memang mulu ditiki hamoso. Si bidunyon, si teru pangidalam muna, nama toko ng burung merkeluarga huduan tabuma pangidalam di naramu. Memang taburu. Taburu pangidalam molorap do Yesus Kristus mulu sederoha. Molo tapangasahan horong roha nasihat di bata. Ala itong do si pikiran muna, ikotong do nang si jamotong muna. Buha haduan atik buha. Saya adong do kali permulun di parumah tanggau. Adong na otik gitik. Sudah do ya di parumah tanggau adong atik. Jalahami di pamuda di huria. Dan pola muna atik kami di siati buha ino perubahan yang menunggu pati terak kiasuni. Parumah tanggau nena. Ayo lo tong saya ro akana kulit pandohan dan si kata sauti ale bui du badomu ni bui berhiti-hitiahan berhiti-hiti tanya yang asa gabi di bata nagabi memuruhum keluarga muna nagabi memimpin parumah tangga muna kuliah tata na hinahalongan di bagasan Yesus Kristus nang parumah tangga ni pe di partudos sabdo sokon na mamulus sita mamulus sa dalaw bisa dekapal kita gudang galompang bisi gudang galompang ale semutia dulu mengadopion asa buhi tak tolpus tu dapuan tu tujuan ni parumah tangga ni
totu ikut totong na porsia kita. Na Jesus totong na mangamudi. Na Jesus do na maggabi mabuan para rumah tangga ni. Asa gabi bui do tinggan imana berdel. Dang adong tangis. Memang dak kulat tangis dang hulan ekel. Alay adong do ekel, adong tangis. Ayalana, adang mungkin hulan na tangis ate. Para rumah tangga, jadi mungkin hulan na mekel. Kaya diberi kamu na, ano para rumah tangga, kun na mekel. Amatay ho inatay. Dang adong ate, adong do. Alay ang ba orong diya ho beri. Asal pajuk pa inatay ho amatay, mekel. Asal pajuk pa mga dia dibigap pinasida mekel. Dua sahalaki mekel. Ay nasi teres dok tong amatay do inatay. Ay dok tong gabi mekel terus. Berarti dang lobor hatta gabi song ni para rumah tangga ta. Asal pajuk pa do inatay mekel hehe inat. Mekel tong amatay. Hape nung adong do sa onti si pikiran. Ay na mekel. Jidang adong song ni para rumah tangga. Alay biar sak ni roha do nilas ni roha. Gabi mga dugahon para rumah tangga. Kulit harta na hinalo di bagasan Yesus Kristus. Nang song nido nagabi sada hamuna na dua. Bolo na dua ni si marbun. Na dua ni ursi payung may. Nang song nido nang si balikna. Bolo na dua si matuay. Na dua tadi. Dakolan inong na manubuh kita. Nagabi na dua ta. Do si matuwa ta. Nagabi na dua ta. Apalagi parumahin natin. At terbiasa rupanya at parumahin at teraloro waktu si matuwa. Udah. Alay ko tati rumah si Naomi do sirut ahay do ko sirut bolo tazaha dirut sada ayat 10 manang natudia holao ni nasirut tu si matuan si Naomi tu sida do debatam ma debataku bang somma nang bangsoku ikoni do tong nang prinsip ni sada parmain tu si matuan adik perupani mulunung na matuan at terbiasa dui at tergudang do mar bete-bete. Jalan musim di rumah tangga ni halak mata, di halak Kristen di kita seluruhnya. Adong dotong nadeba marokaina, puasa biasa di puasa. Alanya harwai. Orang dotong adong di sisi pikiran tak alani dia tua mu dotong ate. Ai mana? Ai somni dong si marun yang udah dikiru di mana si bucu sero tujen. Apa yang sonari? Ayo songgak tu ate. Ai mana inunda ina borwa musim kursi. Ai si murah. Songgak hela mo tuya wina muse. Atong murosong ni tangarok kasyani si marunila inna muse ani. Isom masuk ko sa pada sa bulan inna muse. Gudang busong ni gudang. Setiap itu hamu ina nami akan dua nami apalagi ina tu boruna. Dak pola merguni-guni kita sih. Dak pola munabit kamu ni siap kaina. Ayo lo si pata rupani holan sumun nagugus suara ni hela. Tu boru kaya nabuhano na hela ko. Nabuhano mo ay. Dan kita rupani, aki buhat itu borok kitong basi upasi man asa dinggan. Anong kuna di barupani moloro mga dua tu paruma boruna itorino kon isom masuk pitor ninga. Ale sumon tino rumah tangga ni Kristeno nang sumni di habatakon. Nang sumni kahita nang sumon nang roko kami na kaningan keluarga ni namar hapor sa Yesus Kristus. Boloro tong borukte tujen. Bolonung adong turuan dan di babua dan adong babua ni hela iktor tabara ido de berkuset so dan rupani piktor ay som masuk sa pala sa tong-atano pedingiti masuk anggo sororo si marbut mangalapo tung naso jadi mulak poina udang dosong kurang tata na hinahalong di bagasan Yesus Kristus molosong ni dan gabi tohoi mana diunuhon Kristus alay molo Kristus lu na mangunuhon na kamu petong unang pola babua hamu tume-tume mang naah kapar soalam muna selesai kamu na dohok tami yang nadinggan ialah na boy do rupani mopuk do rimas alani holong ni rohan dohok alani asi ni rohan dohok alani narap masih papainam adong disi komunikasi ate alani ilu ben hodok kani na kaningan puasa huroha na kaningan di liau debata di topa debata siapa hapahana di liau tusiadem dang ulu siadem ay dang arong tukan nama kata hatai ala di pasah si Hawa tu si Adam asa adong dungan nama kata hatan jai molo rupani akka keluarga na sappe olo sappe 5 hari dan masih bakulingan amatai doh inatai berarti dang tohoi na pinasaan ni bata tu imana si Hawa dang to ay asa adong dungan nama kata hatan
Adong dungan na martukar pikiran. Asa adong dungan na adong nariko di per rumah tangga. Ayo ru memang sipata songni mulat tersong na adong rohana rupani merselisi saudi. Baboy do atar pobu nonate. Dan buisian hata alana rupani molosenia lusan tercem tulumo bitu halang amak simarbu. Contoh na adong anong hata ni inang boru bayunan no. Aja serupani saya. Sono